सर आता फादर त्यांचे फॅमिलीन पोस्टमॉर्टमा खातीर डिमांड वा रिक्वेस्ट केल्या अशें कळ्ळां. सो एक्झॅक्ट कितें इन्फॉर्मेशन तुमी दिवं शकता? Father Bolmax, Anka cardiac arrest down, he was admitted in our cardiology department. Upon his demise, his family has requested for a postmortem examination, which is already been done at this moment of time. Dean Goa Medical College has constituted an expert committee team, which consists of pathologist, forensic expert, one surgeon, and another doctor, that is a physician, one more physician. Okay, so once they submit their report, it will be like a provisional report, because lot many things will be going for further examination to various laboratories. Okay, so whatever the preliminary report is there, it will be handed over to the concerned police station, that is Vasco Railway Police Station. ओके, सो पोस्टमॉर्टम कितल्यांक स्टार्ट केल्लो आयज? Postmortem was started somewhere around 3 o'clock, and now it is over. ओके, And all these expert panel doctors are actually doing their reporting work at the moment of time. सो कितलो टायम वतलो रिपोर्ट हे जावपाक एस्टिमेट? Means I'm not exactly sure how much time is there, but as soon as it is ready, it will be given to the concerned police station. ओके, जेन्ना तांकां हाडलेले हांगा तेन्ना तांची कंडिशन अशी कितली क्रिटिकल आसली ऑर कितें तेंची आसली? ज्या वेळार तांकां हांगा हाडिल्ले तेन्ना ताका रिवायव करूनच हाडिल्लो, म्हणजे ते कोलॅप्स जाल्ले. ताच्या नंतर हांगा हाडटकच दॅट इवनिंग वॉज ओके, सगळें बरें चलिल्लें ताचें, सांजचें बरो आशिल्लो, बरें उलयताले बी. बट ताच्या नंतर राती तांकां एकदम मॅसिव कार्डियक अरेस्ट जाल्लो आसा, आनी थंयच्यान ती सगळी कॅस्केड सुरू जाली. हाज्या पयलीं तांचें ऑपरेशन जाल्लें आशिल्लें, तांकां एक वाल्वय घाल्लो आशिल्लो, ताजें ट्रिटमेंटूय सगळें चालू आशिल्लें. सो इट इज अ कॅस्केड दॅट वन्स स्टार्टड. मागीर तांकां लायफ सपोर्टाचेर घालचें पडलें. लायफ सपोर्टार घालतकच रिस्पॉन्स असो बरो आयलो ना, आनी अल्टिमेटली येस्टरडे मॉर्निंग वी लॉस्ट फादर बॉलमॅक्स. ओके, टोटल कितल्या डॉक्टरांनी पोस्टमॉर्टम खातीर कॉन्टॅक्ट केल्ले? 4 डॉक्टर केला. इट्स एन एक्सपर्ट पॅनल ऑफ 4 डॉक्टर्स. ओके, फॅमिलीन जेन्ना रिक्वेस्ट केली तेन्ना कितें तेंच्यांनी रिजन अशें दिल्लें? ना, रिजन तांकां जाय आशिल्लें. कशें आसता, पोस्टमॉर्टम करपाक वेरियस क्रायटेरिया आसतात. ऑल मेडिको लिगल केसीस यू हॅव टू डू अ पोस्टमॉर्टम एक्झामिनेशन, आनी नॉन मेडिको लिगल केसीस आसतात तांकांय इंडिकेशन आसता. थोड्या वेळार दॅर इज पॅथॉलॉजिकल पोस्टमॉर्टम आसतात आनी मेडिको लिगल पोस्टमॉर्टम आसतात. तर भरपूर इंडिकेशन्स आसात. आमचे कडेन ते सगळे SOPs आसात. आनी जेन्ना ज्या वेळार पेशंट रिलेटिव्स जेन्ना रिक्वेस्ट करता, दॅट ऑल्सो इज अ इंडिकेशन फॉर डुईंग अ पोस्टमॉर्टम. इट ओन्ली गिव्ह अस मोर क्लॅरिटी. ओके, थँक्यू.